ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ ହାତ ଯୋଡୁଛି ମୋ ପୁଅକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ପୁଅକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ପୁଅ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୋ ବ୍ଲକ ରାମଚଣ୍ଡୀ ଥାନାଧୀନ ଆଳସଂଖା ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ରୀନା ଭୋଇଙ୍କ ପୁଅ ଆଲୋକ ଭୋଇ ଗତ 5 ମାସ ତଳେ ଗୋପ ମେଲଣ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଘର ପାଖର ଏକ ଗଛ ନିକଟରୁ ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ କାଣ୍ଡି 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ମୋଟର ସାଇକେଲ ସହ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଉଦ୍ଧାର କରି 2 ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ପୁରୀ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମେଡିକାଲରେ ଆଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଡାକ୍ତର ଘୋଷଣା କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ରଶ୍ମିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଥିଲେ। ଘଟଣାକୁ 5 ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ବିତି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ମୃତ ଆଲୋକଙ୍କ ମା ରୀନା ଭୋଇ ପୁଅର ହତ୍ୟା ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ସହିତ ପୁଅ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ନିକଟରେ ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଚୋରା ମୃତ୍ୟୁ ତସ୍କରୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଭିଡିଓ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ 5 ମାସ ତଳେ ଘଟିଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ, ଆରଟିଓଙ୍କ ସୂଚନା, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍ ଓ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଆଧାରରେ ଆଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାର ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ମୃତ ଆଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ତାଙ୍କ ମା ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ମୃତ୍ୟୁ ତସ୍କରୀର ଏକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ପୁଣି ପୁନଶ୍ଚ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହିତ ଘଟଣା ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ସନ୍ଧାନ କରୁଛି। मेलू आसिक मारिक पड़ी आनिक रोड दाटे पकड़ जो सुना मूर्ति बिकिरी खाइले देली भाग देली देली सब कहला कहला मारे सुका सुका प्रधान शंकर बल आर गौड़ आम गाँव 2 जन गोटे दंडा साइर पुलिस शुणुनी पूरा किसी नौ छाड़ी आनी छाड़ी दूँ आज्ञा ना न्याय दरकार आज्ञा कौन दाबी कर दाबी सुंदर से मारी तक आज्ञा आम तो से विषय किसी जाणीनु सी हूँ राति मेलन दिन राति गले मेलन देखा राति 12टार गोटे केत से मारी मर्डर होती कौन होती आम भी जाणीनु आम सकाल को खबर पाइल जे आम पिला ये मरिकी पड़ी मेडिकल जाकि देखिलु आम से पर्यंत भी जान नु आम पाक खबर भी आसी नाला आमर अभियोग जे पिला केमिति मरिले आम भी जाणीनु कि आम भी एक्सीडेंट समस्त कहते एक्सीडेंट किंतु है कि मारिकी पकई आम भी जाणीनु से केसटा तदंत हो से दोषीटा धरा पड़ू दंड पाऊ अंधे कहते से जो सांगसाथी सागर मिशुला बसुला उठीला से ही मारिकी फोपाड़ी पुलिस तो किसी आईनगत किसी अनुजाई किसी दंड माने कौन जिनस नौ ना जिते केस देले भी से फेरई दौरान ए दाबी करूँ जे दोषी की दंड मिलू सठिक भाव तदंत हो दोषी की दंड मिलू मो ना रीना भोई आम घर आलसंका इतिभुआ पंचायत आमर जिला पुरी मो पुओ को मारी 3 जन से मूर्ति गहना सब चोरी करके मो पुओ देखीदेला सेटा वीडियो करके मो पाखु छाड़ीदेला सी देखीदेला मो पुओ को मो पुओ वीडियो करथिला बेली मो पुओ को मारीदेला निरंजन प्रधान निहर बेहेरा शकर बराल निरंजन प्रधान जी आलसंकार निहर बेहेरा जी दंडा सहीर आज्ञा ये 3 जन पुओ को छोट मोट कर मारीदेला आज्ञा मो थाना को मुझे जाइए आज्ञा एफआईआर नहीं रखिले मो पुओ भी जाइला नहीं रखिले आ गोटे बाहर लोकटे गोटे आम गाँव सी नहीं गाड़ी एक्सीडेंट केस दे रवि कांडी थाना से नहीं रजिस्टर करके केस कर आज्ञा मो पुओ को 3 जन मारचंती निरंजन से मूर्ति फूर्ति सब चोरई आनी से कौटू
ମୋ ପୁଅ ସେଇଟା ଦେଖିଦେଲା। ସିଏ ସବୁ ବଣିଆକୁ ଆଣିକିରି ଡାକିକିରି କଟକରୁ ଗୋଟେ ବଣିଆକୁ ଡାକିକିରି ଆଣିକି ସେଇଟାକୁ ଡିଲ୍ କରିଦେଲେ ଗୋଟେ ରୁମରେ ପଶିକିରି। ମୋ ପୁଅ ସେଇଟା ଦେଖିଦେଲା। ଦେଖିକିରି ସେଟା ଭିଡିଓ କରିକିରି ମୋ ପାଖକୁ ଛାଡିଦେଲା। ସିଏ ଜାଣି ଦେଇଛି ମୋ ପୁଅ ଭିଡିଓ। ମୋ ପୁଅର ମୋବାଇଲଟା ବି ନେଇଯାଇଛି। ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିକି ପକେଇକି ମୋ ପୁଅର ମୋବାଇଲଟା ବି ନେଇଯାଇଛି। ବଡ ମୋବାଇଲଟା ମୋ ପୁଅର ଥିଲା, ନୂଆ ମୋବାଇଲରେ। ମୋ ପୁଅକୁ ମାରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛି। ମୁଁ କେତେ ଆଡେ ଦୌଡୁଛି। ମୁଁ ଏସପି ସାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି, କଲେକ୍ଟର ସାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି, ଆଡିସନାଲ ଏସପି ପାଖକୁ ଯାଇଛି, ରାମଚଣ୍ଡୀ ବି ଯାଇଛି, ହେଲେ ମୋ କଥା କେହି ଶୁଣିଲେନି। ମୁଁ ଦାବି କରୁଛି ମୋ ପୁଅକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଶାସନ ନ୍ୟାୟ ଦଉ। ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୋ ପୁଅକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସିଏ ତ ମତେ ମାରିଦବ ବୋଲି ଧମକ ବି ଦେଇଛି। ମୁଁ ମରିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ପୁଅର ନ୍ୟାୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଏତିକି ଚାହୁଁଛି, ମୋ ରାଗିଛି ସରକାର। এটা হচ্ছে 19/20/2026 রাতির ঘটনা। সেদিন গোপরে মিলন হোলা 20/3/2026 প্রায় 3 ঘণ্টা সময় পুরী কন্ট্रोल ফোন আসলা রামচন্ডী থানা को। एएसआई सुब्रत दास घटनास्थल को गले दुर्घटना खबर पाई गलारू सेठी तांकर बजाज पल्सर बाइकटा पड़ीला एवं चंदन कुमार साहू बोली जड़े व्यवसायी जे कि गोप मेलन फेरुले दुईटा इंजुर्ड पिला डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल पुरी को पठे देते सेठी आलोक भोईंकर माने मृत्यु होता एवं रश्मि रंजन जे तांको सांगे थिले तांको रेफर कराइला। तो सेठू तांकर जड़े रिलेटिव हेबे रवींद्र कांडी तांको भी आम पचारिछु। तांको से माने कहिबारु से आसी रामचंडी थाना रे गोटे रिपोर्ट देते दुर्घटना जनित गोटे केस होता सेतेले शबर पंचनामा करागला। तांको रिलेटिव माने उपस्थित थिले। ब्लू व्हील हॉस्पिटल रे जते बेले रश्मि रंजन ट्रीटमेंट होते सही समय आमर तत्कालीन आईआईसी जाई तांको पचारि थिले भी सही समय भी तांकर कोनोसी अभियोग नथिला। तांकर माँ परे पूरी एसपी सार पाखक जाई अभियोग कले जे 3 जण अभियुक्त तांकर पुओ को मारी देइछन्ते। तापरे आगरु आमे साइंटिफिक टीम स्पॉट विजिट करिछि। एमवीआई गाड़ी को एग्जामिन करिसेंती पोस्टमार्टम करा हिची एवं एसपी सार निर्देश अनुसार तांकर अभियोग मुताबक आउ थरे आमे तांकर अभियोग को बेस करिकरी आमे इन्वेस्टिगेशन करूछु। तदंतरे जदि प्रमाण आसे ताहेले अभियुक्त मानक विरुद्ध रे आईन अनुसार कार्यानुष्ठान ग्रहण कराइयो। जो घटना दुर्घटना हेबाटा कहीं देखी नांती घटना परे जो मोटरसाइकिलटा पड़ीला तार मोटरसाइकिलटा डैमेज होइछि बाँ पटटा एवं जे मृत होइछन्ति तांकर भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तांकर भी इंजुरी आसीछि। आउ से पाखरे गोटे तेंतुली गछ अछि रास्ता रे पड़ीला परे जो फास्ट जे देखिछन्ति चंदन कुमार साहू से तांको शिफ्ट करिछन्ति। किए बाड़ेला केमिति बाड़ेला सेटा हाँ सेते बेले तांकर स्टेटमेंट निया हितला। सही समय तांकर कोनोसी एसल्ट रो बा ये अभियोग नथिला। आ जो मूर्ति चोर कथा जो कहउचंती मूर्ति चोरी कथाटा काली आमे सेटा मीडिया रो देखिक जानिलु एवं से ऊपर भी आमे तदंत करिबु।